Suak nungjak suak kefek khlai bike chalogoi habano gwai keba office o thangmani lamo party mungni kobolok klaikya khoroksa sebok khlainai saudu khumanjanai a sebok khlainai ni mung Koshik Mojumdar patika sa salo rajakor agolini bhulagiri amsaibo blaikeno saudu khumanjaka suak nungjak suak kefek khlai bike chalogoi office o thangai tongmani lamo aboni agolo naidi jesa dong tibine mangfliwa tamsakha কিভাবে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট? আমরা খবর পাইছি একটা ওই গোলাগিরিতে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, একটা পেশেন্ট পাইছি। ওখানে নাকি পাবলিক দিচ্ছে গাড়ি বাড়ি দিয়ে গেছে। তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে তুলে আনি আছে হসপিটাল পৌঁছাই। নাম কুশিক মজুমদার, বাড়ি কাঙ্গাইল রোড, 23 ইয়ার ওর বয়স। অবস্থা কীরকম দেখলেন? অনেক সিরিয়াস অবস্থা আছে। এই মানে বাড়ির লোক খুব কিছু জানা যায়, জানছে বাড়িতে? না, আমরা কিছু জানি না, আমরা জানি না, বাস আমরা হসপিটাল পৌঁছাই দিচ্ছি। উনি কি একাই আসলো না? হ্যাঁ, ও একাই আছে। আপনারা কোনখান থেকে আইছেন? আমরা এনসিসি ফায়ার সার্ভিস। हॉस्पिटैलिटी आज सिर्फ जॉब नहीं एक ग्लोबल करियर है। ट्रैवल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा यहाँ से मिलता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टार्ट, बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। यहाँ लर्निंग मतलब रियल स्किल्स, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग। अगर आपका ड्रीम है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर या ग्लोबल करियर, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। एडमिशंस ओपन 2026-27। SIHM Tripura. Start your journey in hospitality.